ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱟᱵᱚ ᱨᱚᱜᱷᱩ ᱫᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱩᱲᱟᱹ অর্থাৎ মিটান একটা ডাইরেক্টর আর যাহা মিটান আইসপা লেকানা প্রোগ্রাম को সাপড়াও আবু সরাসরি আবু রঘুদা বন নাম কে সরাসরি বন কুলিয়া নয় যে রঘুদা নয় যে আইসপা লেকানা প্রোগ্রাম সাপড়াও হুই কানা কালিকা বুঝুক কানা যে নয় নুকা প্রোগ্রাম पे সাপড়াও কানা ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱷᱚᱵᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱠᱚ ᱴᱟᱪ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠar ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱵᱽᱞᱤᱠ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱫᱚᱨᱠar ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱭᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ कमिटी सामांग इदी लगी ते नवा फेस्टिवल तो हुई कना जहां फिल्म कंपटीशन की जदी बांग तहना ओना फिल्म बिना कते इंटरेस्टिंग इटे फुटबॉल टीम ने टीम बिना कंपटीशन बाय चिकाते भी फुटबॉल टीम तैयार आसे चिदा प्रैक्टिस तो उनका कथा कान गया नवा दो फिल्म फेस्टिवल हुई कना जेमन दिकुआ बॉम्बे गोटा रे हुईवा कोलकाता रे हुईवा फेस्टिवल अवार्ड फंक्शन आयमा जगह रे सिने न्यूज रे जहां तीन चैनल में देखो ओना जतो भगी भगी टैलेंटेड माराम बुड़ी आर्टिस्ट कलाकार थे कना को सेटा को था भले ही अको पार्टिसिपेट बन थे गोड़ सपोर्ट मिना नजे सान्ताली इंडस्ट्री में नजे जहां नवा इंडस्ट्री शक्त होते से केटे होते ओना ओकाल कना कमी हरा बुबा सापला केटे तो समाज बखरा ते नपाय नपाय फिल्म बनाव रे कुरुमुटु हुई कना गालज हुई कना गालज मध्य दिगे नवा दो लासे को कुरुमुटुदा माने फिल्म जरिए लासे मौज कभी ला चला आना फेस्टिवल तालाते पुरुष डायरेक्टर ᱧᱟᱯᱟᱢ हुआ आर्टिस्ट को ᱧᱟᱯᱟᱢ हुआ ओना बखरते ये हुई कना आदो ओना दिन मेना फिल्म फेस्टिवल हुई दरकार प्रति बछर आज तो डायरेक्टर पुरुष ᱧᱟᱯᱟम हुआ और आर्टिस्ट को ᱧᱮᱧᱟᱢ का नवा बड़ा कोरी चित्र को अरिया पर को ला चला आदो ओना दिन मेना निये सान्ताली फिल्म फेस्टिवल हिजुक कान दी धूम धड़ाका हुआ मौज हुआ हर भाषा रे रोड रे सिनेमा चित्रन चलता ना अब निजे सुसंभाल चिता दिने बन दाड़िया इन चला मेनखान नय जे दादा बेसिरभाग क्षेत्र रे नेबा जे मिडिल क्लास अर्थात मध्यबित्त ओड़ा खन कुड़ी गिद्रा से कोड़ा गिद्रा हिजु कना को नोकाना जायगा रे ओना फिल्म रा इंडस्ट्री रे को हिजु कना साथ एकटन भागी जायगा बनाव दाबो फिल्म इंडस्ट्री रे मेनखान नय जे उनो भागी जायगा को बनाव कते रहो ओनका भागी जायगा को नामदा से बांग को नामदा नोरे गवर्नमेंट पार्टा कम तीन का भाबे से ओका लेका भाबे तीन का सहयोगिता के गवर्नमेंट पार्ट तो निधमित सहयोगिता बांजाम गाना कारण जहां तीन शॉर्ट फिल्म या लघु फिल्म मिला दा फिल्म जतखन रजिस्टर सेंसर जदी बायजुला उनबे अब जाना बांगा बिदाड़या पाम ओ चिकाते बडाय आम कलाकार ने मिटे मोतो ना डायरेक्टर चिकाते बडाय आम फिल्म दरकार तो अब माने सेंसर जुली हुई लगती ना एनखान गे अब सरकार पाता खाता कलम ताहेना और बखान अब उनका हंडे पता है लेका हुआ अदो अकोय हबा अबु गुंगुरु मादी को बाको सासते जहां नय जे आइसपार ना जहां प्रोग्राम सापड़ा हुई कना आइसपा साथे जहां माने संगत ना को साथे गड़ाव के कना को से का से निजे अड़ी दुख रिया कथा कान गया तीन 2018 को शुरू करा निध हबिते 4 बछर हुईना सांताल पाटा से को उनका केटे दो बांग नाम कना जहां तने के अब फिल्म जहां से लहा मा डेवलप मा कटी कटी जहां तने उदाड़े कना एटा हपन को गोड़ाव कना उनको रस्के मिना तकुते ओना से गिरी मेना जखन एटा हपन को गोड़ा दाड़े ना तो अब निजस्व खर्च का बाबू अनका चिकाते ला से ना दाड़े चिकाते बन जुल दाड़े चिक ग्रांटी में दाड़े का बाबू डेवलप चला चिक ग्रांटी ओके तीन टन माने फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड करना जहां प्रोग्राम में सफल होगा उतने गान डिस्ट्रिक्ट स्टेट पर एक्टर्स को है कांतना साथे ओका लेका अवार्ड को देमा अवार्ड तो नोडे छोटी मूवी फिल्म थे कना 7 टी शॉर्ट फिल्म थे कना नोरे कंपटीशन हुईना कंपटीशन मदरे बेस्ट हीरो हीरोइन को जामा फिल्म तो जमा लेते ना बेंगल झारखंड बिहार उड़ीसा आसाम 5 टी राज्य ना हेलिना 5 टी राज्य ना आर्टिस्ट को सेटर ना मैक्सिमम आर्टिस्ट अडी बेस अडी मच सपोर्ट के तमन को मेन खान दुख दुनिया के बेंगल आर्टिस्ट अडी गान बड़ा किता हम बाकी हिजुक कान ना फोन को कारण बाकी हिजुक ना निये की दुख रे বন্ধু আজকে গুরু ভাই যে প্রোগ্রামটা করলো রিয়েলি মানে মানে হি নিড টু বি প্রেজড
একাই একটা সাঁওতাল ভাষাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে করে এই আসানসোলের ময়দানে দাঁড়াচ্ছে, মানে ফাইটিং করছে। রিয়েলি এই কালচারটাকে বাঁচাবার জন্য সাপোর্ট দেওয়া খুব প্রয়োজন। এবং তার জন্য আমরা স্পেশালি ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট থেকে একটা ট্রাইবাল স্টেট ভাবে চিহ্নিত হয়েছে গভর্নমেন্টের, ওনাদের ফিল্ম কর্পোরেশন যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেটা বন্ধ হয়ে পড়েছে, রিভাইভ করা উচিত। এবং যেহেতু এটা সাঁওতাল আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্সেন্ট মানে আমাদের মানভূমি বা সুদারামপুর প্ল্যাটুতে আছে, সেইখানে মানে গভর্নমেন্ট যদি এখানে প্রচেষ্টা না করে, তো আমাদের এই ছোট ভাইদের বা আমাদের প্রচেষ্টাটা মানে এতটা মানে ক্ষমতা নেই যে ওই জায়গায় লেভেলটা, এই জিনিসটা এক্সট্রিম হয়ে যাবে। আজকে রিয়েলি আমি এখানে 3 ঘন্টা এই জন্য বসে রইলাম যে একটা লোকের কি ক্ষমতা আছে, মানে এত বড় একটা অর্গানাইজেশন একটা ভাষা নিয়ে এটা এত বড় প্রোগ্রাম করবে। রিয়েলি ইজ প্রেসওয়ার্দি। আই রিয়েলি রিকমেন্ড, মানে জাস্ট মানে গভর্নমেন্টকে বলবো যারাই মানে যাদের আমাদের সাঁওতাল ভাইরা যেখানে বেশি থাকে, উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, গভর্নমেন্ট অফ ঝাড়খণ্ড, স্পেশালি রিকোয়েস্ট গভর্নমেন্ট অফ ঝাড়খণ্ড যে এই বিষয়টা একটা চিহ্নিত করে এই সাঁওতাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটাকে একটা ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে কনভার্সন করা হোক। এবং সেই নিয়ে আমরা কাজকর্ম করছিও, কিন্তু এটা বাস্তবিক হওয়া খুব জরুরি। আর ওয়েট করলে কিন্তু এই ভাষাটা বা এই কালচারটা আমরা নষ্ট করে ফেলবো। রিয়েলি এটা হাই টাইম যে আমরা খুব নজর দিই এই জায়গাটাতে। থ্যাংক ইউ। জয় 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 এন্ডি। যেমন সরাসরি আবু যাহাই আইস পারেন কামি অর্থাৎ অ্যাক্টর লেখাতে সে ডাইরেক্টর লেখাতে রঘুনাথ টুডু সাথে এবং গালমারাও কেদা, যাহা উনি পরিষ্কারভাবে মেন কেদা যে তেহিন আয়মা গোটাং জায়গা খন অ্যাক্টার্স एक्ट्रेस को हेज कना साथे आयमा गोटांग डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हेज कना साथे नोडे रवींद्र भवन रे नुकु को सानाम को गे अवार्ड एम हुईना साथे आरो आयमा गोटांग नाना रकम एने सेलिंग हुईना, जहाँ परिष्कार भावे मेन कदा এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো রকম ভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন পর্যন্ত নৌকা ওয়ার্ড ফাংশন রে কোনো রকম ভাবে সহযোগিতা বাই এম কানা সে সাঁওতালি ইন্ডাস্ট্রি এখন পর্যন্ত কোনো রকম ভাবে কি কোনো সহযোগিতা বাই এম কা নোয়া को पश्चिम बर्धमान को निजी जवाहर इंडिया।